हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जाने कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। नंबर 1 फेब्रुआरी 8 तारिख में मिल सुभद्रा टंका। महिला आसी खुशी खबर कारण फेब्रुआरी 8 तारिख में हिताधिकारी मानकु मिल सुभद्रार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका। जाजपुर यार शुभारंभ करी महिला आकाउंट को पठाଯିब टंका। तबे यह पर्यायर 20 लाख हिताधिकारी सुभद्रा टंका मिल बोली सूचना देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। किसी टेक्निकल त्रुटि जोगु अनेक महिला टंका मिल पारि नाही। बैंक एनपीसीआई रे समस्या रही समस्या होउछि, किंतु जो हिताधिकारी एनपीसीआई रे समस्या रही सेमाने किंतु टंका पाइबाकु योग्य, तेणु सेतिपई चिंता करिवार किछि चिंता नाही बोली सुनिश्चित करिसंती प्रभाती परिड़ा। नंबर 2 आज गाड़ीर बीमा नथिले फसिबे मालिक। राज्य में फेब्रुआरी 1 तारिख ठारू ई डिटेक्शन प्रक्रिया रे जोड़ी हेउछि बीमा। मोटर जान रे बीमा नथिले स्वयंक्रिय प्रणाली रे टोलगेट रे धरा पड़िबे गाड़ी चालक। बीमा नथिले संपृक्त गाड़ी विरोध रे ई डिटेक्शन प्रक्रिया रे जारी हेबो चालान। राज्यर विभिन्न जातीय राजपथ रे रहितिबा समस्त 22 टी टोलगेट रे यह कार्यकारी हेबाकु जाउछि। एने राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षरु समस्त प्रक्रिया शेष होइछि। मोटरयान आईन धारा 146 अनुजाई प्रत्येक मोटरयान वैध बीमाभुक्त हेबा बाध्यतामूलक। यार उल्लंघन कले धारा 196 अनुजाई 2000 टंका जरिमाना 3 मास पर्यंत जेल किंबा उभय दंडर व्यवस्था रही। सेहिभଳି पुनर्बार नियम उल्लंघन कले जरिमाना राशि 4000 टंका किंबा 3 मास पर्यंत जेल किंबा उभय दंडरे दंडित कराजिबार व्यवस्था रही। अनेक घरोई और व्यावसायिक गाड़ी नियम उल्लंघन करी बीमा करूनाहांती। नंबर 3 कृषकों को मिल 5 लाख टंका। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद रे तांकर अष्टम बजेट उपस्थापना करिसंती। से तांकर बजेट भाषण रे विकसित भारतर दृष्टिकोण उपस्थापना करिसंती। एही क्रम रे से एही बजेट रे किसान क्रेडिट कार्ड रो सीमा 5 लाख टंका को वृद्धि करी चाषी मानकु एक बड़ उपहार देइछंती। कहि रखुछु जे एपर्यंत चाषी माने चाष पई किसान क्रेडिट कार्ड रे केवल 3 लाख टंकार सीमा पाउथिले। तेबे अर्थमंत्री चाषी मानकु एक बड़ उपहार देइछंती। एपर्यंत चाषी माने केसीसी माध्यम रे केवल 3 लाख टंका पर्यंत ऋण पाउथिले, जहाकु 2025 बजेट रे 5 लाख टंका को वृद्धि करा जाइछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसंती जे खूब शीघ्र चाषी माने एही वर्धित सीमार लाभ पाइबे। नंबर 4 राजधानी रे आउ देखिबाकु मिलिबो नाही ट्राफिक भिड़। आउ भिड़ भितरे घंटा घंटा अपेक्षा करने पड़ो ना। लोक मानकर दुख बुझिछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ट्राफिक भिड़ नियंत्रण पाई सरकार पाखापाखि 7000 कोटी टंकार योजना करिछंती। एणिकी आउ स्मार्ट सिटीर लोक मानकु ट्राफिक समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़ो ना। एणिकी खोला रास्ता यातायात करिपारिबे राजधानीवासी। ट्राफिक जाम रु मुक्ति पाइपारिबे एने एक बड़ योजना करिछंती राज्य सरकार, जहाँकि बहुत शीघ्र कार्यकारी हेबो बोली कुहा जाउछि। नंबर 5 उपरमुहा पारद एही सबु जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। राज्य में धीरे धीरे उभान हेबार लागिछि शीत। आ मास आरंभरू उपरमुहा होइछि पारद, जहाँ फल वृद्धि पाउछि दिनर तापमात्रा। शनिवार दिन तापमात्रा 35 डिग्री टपिछि, जो कारण फेब्रुआरी मासरे ग्रीष्म परी अनुभूत हेउछि। दिन में टाई टाई खरा होइथिबा बेले रातिर तापमात्रा रे यथेष्ट वृद्धि घटिछि। आभ्यंतरीण और उपकूल ओडिशार अधिकांश स्थान में तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहुछि। अन्यपक्षे उपकूल ओडिशारे कुहुड़ी जारी रही। घन कुहुड़ी जनजीवन को प्रभावित करिछि। आसंता 2 दिन घन कुहुड़ी जारी रहिबो। सेने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु 7टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। नंबर 6 सरकारक बड़ घोषणा सस्तारे मिलिबो बिजुली।
ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଶନିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ 2025 ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦେଶର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ କିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଳିବ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର GDPର 0.5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 7, ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନଚେତ 10,000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲଗାଇପାରେ ଆୟକର ବିଭାଗ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆୟକର ବିଭାଗ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଲାଗିପାରେ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଅପବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉପରେ ଭାରୀ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଭୁଲ ନାମ, ଠିକଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 8, ବଜେଟ୍ 2025 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି ଖାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଶନିବାର ସଂସଦରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି କ୍ୟାନ୍ସର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କରିଥିବା ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତର ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 36 ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ 6 ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କକୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଦାମୀ ଔଷଧ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9, ଏଣିକି ପୁରୁଣା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣାବିକା ହୋଇପାରିବ ସହଜ। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏଣିକି ରେରା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣାବିକା ହୋଇପାରିବ। ଏନେଇ ଆଜି ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। BDA ଏବଂ BMCରେ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି 1982 କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶନାମା ବିରୋଧରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅପିଲଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ଫଇସଲା କରିବାକୁ 7 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣାବିକା କରିପାରିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ତେବେ ରେରା ଆଳରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣାବିକାକୁ ଛନ୍ଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ବହୁ ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଥିଲେ। ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ୍ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗ ସହିତ ବୈଠକ ସରିଛି। ନମ୍ବର 10, ବଜେଟ୍ 2025ରେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ବଜେଟ୍ରେ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଭାରତ ନେଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପୁସ୍ତକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ବୈଷୟିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ 10,000 ଫେଲୋସିପ୍ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ IIT ଏବଂ IIScରେ ବୈଷୟିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଫେଲୋସିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ସହିତ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ 5ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସରକାର 5ଟି IITରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ IIT ପାଟନାର ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ନମ୍ବର 11, ବାରବାଟୀ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ରବିବାର ଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ହେବ ଉପଲବ୍ଧ।
बारवाटी दिनिकिया पई रविवार ठारू ऑनलाइन टिकेट बिक्री आरंभ होईछि। रविवार अपराह्न 4टारू ऑनलाइन टिकेट मिलिबो। district.in वेबसाइट रे बुक करि परिबे टिकेट। insider.in रे मध्य बुक करि हेबो टिकेट। insider.in रे क्लिक कले डिस्ट्रिक्ट ऐप को रिडायरेक्ट हेबो। डिस्ट्रिक्ट ऐप रे बुक करि परिबे टिकेट बटन रे क्लिक कले बुक होई परिबो टिकेट। ऑनलाइन बिक्री हेबो 4000 टिकेट। नंबर 12 केंद्र बजेट रे ओडिशा एथर मिली अधिक 9176 कोटी टंका। केंद्र बजेट रे ओडिशा को फोकस गत वर्ष तुलन में बढ़िला। बजेट रो कायाकल्प 2024-25 बजेट रे ओडिशा को मिलथिला 55,232 कोटी टंका। 2025-26 वर्ष पई मिली 64,408 कोटी टंका, जहाँकि गत वर्ष तुलन में 9,176 कोटी टंका अधिक रही। बजेट घोषणा पर यहाकू विकासमुखी बजेट कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी।